आवास योजना के नाम पर धन उगाही करने के आरोप में तृणमूल के क्षेत्रीय संयोजक शाहनवाज आलम गिरफ्तार। बीते कल इस्लामपुर थाने की पुलिस ने उस तृणमूल नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर गुरुवार को इस्लामपुर सब डिविजनल कोर्ट भेज दिया है। तृणमूल क्षेत्रीय कमेटी के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज आलम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। বললাম যে একটা অডিও ভাইরাল হয়েছে, বলছো মুখ্যমন্ত্রীকে ক্রিমিনাল মাইন্ডে, কি বলবেন? এরকম কিছু না, আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আপনি আবাসের টাকা চেয়েছেন দাদা? আবাসের টাকা চেয়েছেন? মানে কে ভাষাতে পারে দাদা? বুঝতে পারছি না। কে ভাষাতে পারে? একটু দাঁড়াও, একটু কে ভাষাতে পারে? জানি না। কে ভাষাতে পারে বলো না। দাদা তুমি আবাসের টাকা চেয়েছো? না। সরানো মানে মেরে দেবে, তারপর সরাবে নাকি? হ্যাঁ, কে বলবে সরাবে? মেরে দিয়ে সরাবে?